Compulse. Hello. Mata bune adon gida bune haske gida yan mama ce ya zama aikin maza. Mata bune adon gida bune haske gida yan mama ce ya zama aikin maza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Television tambara gonda koy kulu mataran kani wa barkan da yin kurci ne irma ya ne koy sabu kamar gindaran can waina wa fattan wada bani irma ye ga marai ama ye gindaran can ba kan yin wada bani halir man dugadiya irma marai irkoy tala miryafa alsilam bu koy irkoy miryafa mi soji irkoy mi no haro kan ga jawoka irkoy mi ye girbin bai no solo ke kayanta malati komai kayan go kwara killi kaira hospital ira ga kani irko talam duro tise zunubi to se woni bore kan gonda bani irko mutuntuni se banuga ya dumu no wai hay kayan go matarni taira irko mi zunubi bani wa kayan zo bi zai go chawaibo irko mi funandi amal barkada wa kayan zo bi zai bisa albarka irko na yitinye mai gundera wa kayan go hayyano ceci irko dognati isi bar kulkan sinda irko manu bore kan gonda irko nan fungo bore kan sinda ga ar hije do hije irko min suro kan ga gor jarbo bore kacin da banda kan go gija ceci irko dognati isi alislam kulkan ga biga fatta ko me waro ceci halalo fondara irko talam ceci fonde doganandi irko mal islam kunna kunga ba kaman tufundi wani ceci ko irnya zine dir bab zine dir kayne dir bere dir izai dir ba koy irko yindi inda manda misi nanga kan ban hawo go irko talama sambu nangaira am kanda nangai se doganai alfaga ne ami ay gogo salamu to nan daranga irko talama ran kai banan dogonni bore kandare irko mi kanda wo kay ya margu irko mi margu ko tonto ya dimono misal kinde kirgo ma do kirgo di kas kanda bini ya ni ko ama kamban dirgam kandir se lakkal kanai gaban bari sin Niger labora da al-islam tare labaiga ya dimono fidèle auditeur auditrice na kulkangarango ay gogo salamu to nan daranga irko tala maran kai banan da gomni bore kan go bon hawera igo kan kamera igo musallara irba koy ira hangana koy ay go mare irko mu kan din daran kulse dogane irko ma sambu amir batugo wada harifutu irko ban doganen din daran kulse ya di mono ay go mare yani ko kasu mare borfoga irko ni mirbatu numir labo batu numir hallasi numir labo hallasi irjin borai da labi zai dinga da kira da kirgami fahamin wafakai irko masambi gamaira irko mir labo kan bani irko me ga tunan di bani ya di munir me ga warai irko mu murgin daran kulwa to yantai amirwa fitinantai amirwa zalumantai irko numirwa birgiza gulabura numirwa gambugo borra numirwa saru numirwa shaitan numirwa bonhawai numirwa kankami numirwa zagagar da sakulla kwai ga hanbani da sujin da gunni da hankan bani ganwa irko talama dogonan din daram me ame talatosi ya dingono talawan naran gaba television tambara naran gogo gomdo ya dingono kabran diyanno hije wani wala cabai wal mangasino nise wadarayan wal wakanga tilas aranga ba imafe wakara igadi boro wala wakara iga hangal borsi tambara mi jota banaranga wakokar hinna gadanga wa fondation deuxième cassis tambara porto ago feranta islam kulsi zarmai no gane kanga tallaga ni gadai dangayin su dogo mera galbar mu ne dogo ne Allah ba da sa'a tambara ya bi mun tambara personnel mandani igoy fondara ikoy ne di kayin ira
irko talani hallasi irko mi no dogone irko mi no sai irko mi farandi tambara bu la voix de la femme irko ma sambu bewe am sai ganda irko ma tambara murade feri irko ma tambara gaga sine irko ma batuno cinin da zari sujin da gonni da gahan bani dan kan bani gunwa irko ni ma bambari se tambara fmra irko min ne lakalkane irko min ne wafakai amin summa amin tambara ko irko talami mu hay aljanna amin alsilama kulu wa barkan da hin kulcine ai goga sabiya ne ko sai ka murbuga kan da indaran irin salanga makin labari baka sai irga bai kan boriyan iman dihin kulcine irko talamu no dinga ba iseni irko murmu no so ke kayanta amin bora kayan gogor kaga sine sigir woni no tarando no din dai technique do ay woni izo abdurraouf ngono go irsi technique do bonjour abdurraouf que Dieu te bénisse toujours mon fils je suis content de toi il y a de nous il chef régisseur Fatou Ida Saleh. Merci beaucoup Fatouma. Irwan déjà lawa mani, irwan pe déjà Yazida Ambali, irwan de déjà Hamidou Ambali, Mijin Nafisa, irwan de Lalla Ambali. La famille Ambali Tuka, je vous dis bonjour, ina kwananku, kun tashi lahiya kun kuna lahiya. Amin. Da irwan personnel ne danu kango tambara. Irko mu daga naiti. Caméra a do hare irgonda Abdurraouf koyni mon fils nango do dengo foramat karan gogoji hikuno je suis seul avec Dieu et vous mon Kwasi n'est pas venu aujourd'hui donc aujourd'hui c'est Hawa Tambara seul et Dieu est avec vous qui nous regarde on est ensemble toujours que Dieu nous bénisse nous tous vous dites amen. Nako dinga fora nyala way kera kono zuko kera iza me amekr ko nal barka da liga imarga marga nyaw Hawa Tambara la voix de la femme arsilama kulu mataran go mata gahano mata suru ko mata an dunya gorai to madalla alsilama irko min daran kullu daga ne daga hambani irko min daran kulka bon hawera irko mirwa cinai amirwa masala amirwa ibarkanci dori irko mate irse kore girbon gudabun da harifutu kulkan subori irko ma kamban din daran kulga irko mirbatu irko bidda fonda hannara irko mimo da kalmar shahadu irko musa al-islamu kulwi fonda yamara irko mirbatu amin irko ne girmo hankalin ruwa da hankalin han da hankalin carga da sinida irko na daga nan din da al-islama kulsi wani amin al-islama to masha Allah hin kun dai sigiro kan irga gisaran sai inganiya al-islama irma yega ka ir al-dunya ba funabo hin kuna ai salan kalmuna kiftara saran da me da ibartara da al-asirtara da kettonya da zamba da karkwata Allahu akbar ifono irka ga ce an dunyora al-islami hablo irka ga fa da hablo yaro ban to otar irga yedai irga baikan an dunyora tare ne irka irma tabbatar da mu kan mat kulkan ne irjiri ga gaida an dunya irga nan no an dunya mu irkoi wallo irga baikan irkoi ne da bena ce irkoi ne da ganda ce irkoi ne ya ga ji haikul kan go an dunya bon zabe na kal ganda irkoi kan barana fu irkoi kan barana na ga kokor mana borjine ika iye irmo inna zeban jirote irmo ga yedai ne ya dinga al-islami irmo yega ka irla kalai bandi
anda mizayan gona tari aman hini sai haikunu zawai na mafatta kalama kan tari ranigu filana te ya cini ai ga filana bai ya cinga ta gwai adano ne ya na teya ifo sai ina da mizai tari monobu asai kulba yaga amma ana kwasu ana daban diga da kaga wallahi da munafiki jin borsi ni ba ko ga wani ya ga gunni sinanu ni ba ko mun nin daga saran da kare ya dinga alislamai irmu humburu irkoi hala irga bai hankan go tarira wallahi sumatallahi bi kan da miliyar ga gisin sai ne tari matarai sai boro woga ga miliyar wo sambu hani sate dirga bai doka kan irkoi ga boro dukkan da su ba alkiyoma bayi ni banan da miliyar ga ne matari borfoga wallahi sumatallahi su tari zaune ga bayan kan gogina batu amma kan irsu humbur irkoi irbasin da addino irsi irkoi gana irbasin dir jingarai bumbo matkai irkoi ni cida irsi gati ni ga dai ni go muradu ra jingal lokaci muka ga to ni go jingaro ya babe kala wata kan ni lokaci te ga bandin no karab nim kaga alwala ma kaga zurga kai Allahu akbar mai sai wai ni goga jinganiya alsilamu ni jingar gaban ni goga goro oliya kai ma kaga gorga duwa wudan ganwarai labo sai ganwarai labi zai sai ganwarai ni ya ka fosinai sai ganwarai ni ba koi din gorga sinai sai ganwarai alsilamu bu koi sai wone kulsibo so ifo na ga mila mai ne ga koi ga duga damfara mai ne ga koi ga duga cuta mai no ai ga koi ga duga zamba mai ne ga koi ga duga kwatte ga ganjin ga aldunya bafuna ga ganjin ga aldunya muradai ga ganjin ga bumbo inga bonse inga mabai inga ya maino ma ganji ga da bare kuddan ase kyarra Allahu akbar inna da mizai an dunyo a sa haikul jarirsi hannu du hankan wani kungu hinkuna susu bayo ga ka zarora ware irko micin wana daga nan di boriyan gonu ba hankan ga wago ga mongi sai amma inna da mizai gona dibi ga tundi ma iharu bumbu aga dori gano fengono ya isi pourquoi alsilamai irmu fongufa wallahi kulkan alfagai goga ki qur'ana raman titarino wallahi irma hagoida hay kulkan ni borko zambanda wallahi suba alkiyo mini gagar ni ma tari boraga ni goga bai bora mana hayate makaga tari ga boro da bo hawaira ma da kankamira ni goga fundi wano gurzu gandi amanto ni sai ni ma te hay kulu to wallahi alahara wallahi irga carbana la haku gulboreyan gonu ima tariga gi fundaika ima tariga gi diga dabu ima tariga gi alhaku sambu hanki manici hankan bora mante ima ka ima hawaga iga diga ga torai ifo sai inna da mizai nima ne ni ga babora dabi na follon nin da bora go charbandi a fundi zo hinna nas ko sugono ni si amma din kalam be su ga funa jarga bismillahir rahmanir rahim ni wannan da bora ga bacare zama a gonda ga bisanin sono ni maka ga goro gamila bambata da ni bonga mata no filana te ga duwoni fonda forano filana gan ga duwa mata kulkan te ga duwa wallahi kadai mo fora fondara filana no game ga duwa ne dumo ai kan ga bisa imai gun zake kalabon ai man duwa wallahi kadai banan dinda Allahu akbar ni gogai bakaran da nyaizo ifo na ga jarin sai ni ma lebandi boriya ima bora kote
ga ganjinga muradu ga hara kai kudda na sai kana man ti sai haikulu ni ga dimi ninga ya al-silama yanno ni ko ga jingar ni ko ga fanguna kan no zawo wora ni ko ga du borfo ba kyuta ga du hankanwa ifo sai ko ya ga irko hinnasi wallahi filana ga bani no da bina fo wallahi filana yani ba ko daino ai kaga dini da waran kana ni no albarka no da zonguna ni no albarka no ifo tani ga zamba ifo se ni ko gora gerga ga bor fo bera se wonni ma bora ga binga mai fo hanna ta se hey hagoi bora di manti borno sita se dinga bayan ka goni ga ni se bine min arzaka nasi misiya daga nasi wayo Allah na mon Dieu est grand, que Dieu nous bénisse wallahi to wallahi gunu boro ni na ganjinga amadu inga wani me waru nina me waru fonda sarase nin daga citi suba alkiyoma boriyan ima furo nin ba ko gamara gini beri amantu se haikulu bor foyan ima fur nin kurinya gamara ima nin da hije sara manto haikulu wala boriyan nin ba ko ima fur nin da gamari ma sar nin da gamara amantu se haikulu bor fondi ko goro ima ikanda bora sanni isa bai kan bakalnin ma imani aga wai ha ai kan gogo gwarne ai no gabai fo jata filana kan da man ta aya man ta haikulu kan rago ai no gogo diya sai no gogo tasi Allahu akbar nin mai ni labu ni amunakifi ni Allahu saino ni ma no ya fa musin ganda kargane ai da man ta aya filana man ta haikulu ceki ni Allah abu daino ni man tubor kulu ni ya munakifno ni Allah abu sarkono to wallahi ni ne bora ganjinga goy ni ne bora ganjinga muradu fu ni ne bora ganjinga fura gorai ni ne bora ganjinga almiyala ira zada yan to wallahi tanda bero kanga ti irkoi agoga di indaran kulu yau da gobe sai dai Allah yau mu ne gobe ba mu ne ba wata rana sai labari musimila hayo kan gogir faru ni goga makani ni goga tari ni goga borfo zamba ni gogin kotate ni goga makani haya goga zadin sai haya goga bunkatin sai to ni a jahannama izano ni musikolo kolo kuliti ni a jahannama izano dini buwa ni rabar kunno ni siga ibanda Allahu akbar mu koi ga alfagai ha ni goga mara bumbu labulo to ni hanga mefu zamite zambanta sai ni siba ikulu ba ni ma kimo ni ne tarinu taro ni mine ngono ga tichimo ifosi to wallahi irko ya wana site taribo din ba mu kimandinda irko wana site tari guna nan kulkan irna ke dan din foy da te to cameraman filmage koy in photo sambu ala har sinda ni koy kai irko gine ai wati bona inete a walla man taino he aga tarino man taino ala har sinda no din non, il n'y a pas ça là. Et puis, faveur, s'il fa, devant Dieu, il n'y a pas de faveur. C'est un vrai travail qui va marcher devant Dieu, si tu es mort. Le faux travail là que tu as fait dans la vie, et tu vas voir ça. C'est ça que Dieu va te payer ça. Wallahi. Tu veux, si tu ne veux pas. Tu n'as qu'à changer ta vie. Dieu est seul et Dieu est grand. Why? To wallahi no din cameraman mantine wona yogo kanda mantini serge no a cité ala sin da serge mami asinda tarimu
ni fota ne ya matkan ai gogo gwararan goga ji ayo tatas to ya dinno alahara hay kulkan ni te zawa ta kan ni te nyar gafurnya gundarano kameraman ai go sabiyanga hamtum ko ai go sabiyanguga ni te filana se ya kina hanfo ni koy nango filana diniya borwino diniya zaino diniya bandi lalano diniya kwaya hankono diniya wai kurunu diniya ay kulkan gorgate. Voilà ce que tu as fait. Nini filana se yakini, nin filana hijay sai, nin filana baga sinay ka, nin filana goray han nasara, nin filana kottaga lebandi, nin filana ganjinga goy, ni te yakini ngami. Devant toi. Et puis mon gata din kambabu. Ahone, ni gata mo din kamba finda kolo ni fotane ni goyoni ala hara. Mantinez-nous. To faire attention. Faire attention, la vie là, c'est rien. Un jour, tout est fini. Donc, en dunya bonon gagné dirbu aban, mais alahara, amanaban, wato dinno goyo gatunu. Ni kalla willo din kenya wodi kan ni ga sambu ka gini mo kajo din handi hanno ni ga diya ni ya hay kulkanu gura diriya ministru diriya bonko ninu diriya president no diriya kurai koino diriya député borberi no ni ya bor kulkan dimino ni ya commerçant no ni ya goiteri no ni ya professeur no ni ya DG no ni ya maîtresse no hay kulkan ranigo ni goyo no ga cabni se suba alkiyoma ya kanniti ni goyora hay kulkan no dinubu igni juge teki ni amaino kisin juge ni man tubar kulu ni ya inna da mi dai no kai ir ko takamat kanana bora manda me taka matkina borjina juge ya dini igirmo juge ya dinga wallahi inna da ni zai haifona gogir batu ganda kan wallahi da borkoi ga gorga fonga ga diniya al silama no inga no irkoi bani se gomni ni ka ga goro ga fongu dinibu hankan gogir batu an dunya bu bono go funni bin ne ifo se no bu bo irkoi nin taka kan ni ka ga balaw ditti nay samu da kin bongo mefo da ko gin ko yoga ni ne ifo se no irkoi nin taka bumbu amma irsu gorga fongo haikulu irma di jarse dini ba ko bona foduwa tangama se dinga hinga diase dini nya ka fo sin fo go gora sin da din gonda an kan ga tai ma kunga mo makeki wala ma do hankan wa tase woni kul sibo dini ba ko fo dare ga fun addino fondara tangama se kanga addini dambinara woni kursibo kal kai ay bafo kai ay wo yan dai bo wayo Allah na mo kafle ha to irko ya gono baste sikka irko gon ni go bumu matkan borjina buya dinir mu go bu awami no di sinda favera sinda gonda passport sinda ay kartone ya labiza borberi ay biso boro irkoy wodo barkan ga bisinga chala bora kan ni de goyan na te vrai travail dans la vie c'est lui qui va voir Dieu amma nin kan dunyara kala tari kala zamba kala bor fo wiyan kala bor fo diga dabu kala bor fo ga tari kan bora man baya ga bora man koya man ye inga hinda ga tin goyan dunya bo ton papier est noir ni tirabi tip ya dinga da bordi inna da miza fo buru
ni koy ga kayabo ni dimat ki goga tase ga nyumai ga barbare kalima bankare da ngase kalima sambu imadan tangara kwarara imadan zara kwarara imano nga borai se ima koy mo guso fansi ima bundu dangara dina dan gusora ima tangar dan ima kaga labu da kabo ima kambanyun ima dira aban Allahu akbar irkoy beri abera mu stekene to mata kan ni moy zo seda gadini tasedi yadi noni mo bodin bun mo yani ten sebo boradinga arzaka boradinga milliards boradinga leader bien placé bora fou climatiseur en vitrage mode climatiseur bureau climatiseur. Voilà les bonnes choses qu'elle mange toujours. Ba afono su koy banda ba afo. Allahu akbar. Kalifo. Kalle bon travail. Ir koy wodo barkanga bisinga chalano ya. Kam ninga gote goy hanno abinaga bakar aminga binawi asinga bor kulwane dabor fo sambase irkoy naga ne da sinda irkoy naga ne da gonda irkoy naga ne ninga non da man tinga gabi man tinga kotta man tinga keki Allahu akbar to boradi noga di irkoy di yanganno acindi nyaka fo sinse acindi gorga sinse acindi nga cal goyteri se acindi nga cal hadiza se acindi nga bako se acindi inna da mizo kulka nga bay acindi yasi ba mai sai Allah kenan to boradin ninga boye ganda abai kan koy fo kulsi kal irkoy abai kan bor kulsin ga fote kan manti irkoy da doru irkoy da gonda bani irkoy bor kulkan duwa amana bai ga sikka bor foga irkoy na gani amma ni kan dini ma ne doru se wai ya bor fono na tai se ha ai ga bai ne borokin da go charbandi ay ba kwaadin ay gorga sinodi ay kel koy terodi ingay no siba ay ingay no gona gay kotte ingay no goga tay se yakini oy hay igay wi dayno wallahi gay inay di bonandi inay halaki Allahu akbar ni daray ti perdi ni wakay ni sidi irkoy tense hey dindi borana kotta tense ate man timano bo kodara Allah taala ro ir ko non sa sabandi gine wodi nga teniga ni subumo na man teniga il faut ser sikka bor foga il faut tangene bor fonon tense borana so bay gate inkande ir koy hay kulkanto inna da miza dunya al silama ke kentanu ya da ir koy et puis hay kulkan boga te andu nyora hanni ga ka andu nyabon ni na ci gaban ni subumo no ni manati ni di wala amma hin kuna inda cara da kyar gamara irin andu nya ba funara ifono cindi tari da mimanda kotte bore yango ni gane ai asai bai ai mono ga caba sai ya barkanno wallahi ka daidai mo na lebani ka daidai mo da gorga su mu cukku matkan ai he ka daidai ga mu hiyadi Allahu akbar subhanallah lebu teni sai ne zo dai girba ya gini yamar epi dai gini bai gorga television tambara gondo matkan ai go sigiro tir ko mateni mara ya dinkini ni mi gisi ka barmai mi gisi ka sambi hanna ara masini
ai tunan di borai sai bun borno bo kan go sala mat kan ai go ga sala borai sai mo borno dangaran kini da bonne fo na ga yin borfo ne aga himnin zamni mo borno hay kulkan sikanin si masa ke borfo sai zamin ga mas kana si to sigiro wai bun bodai go ga goyote ai gwarami ai mo borno mi wa méfiez-vous, la vie là ce n'est rien. Un jour tu vas mourir, un jour moi aussi je vais mourir, je vais mourir. Si j'ai mouru, c'est fini. Ce que je fais de la vie, si c'est bon, je veux voir. Si ce n'est pas bon, je vais voir. C'est le blanc qui dit, tout celui qui fait de bien va finir de bien. Tout celui qui fait de mal va finir de mal. Astesi comme wallahi yadinu. Irko mir kanda. Irko mir batu. Al-Islami irma yega ka kimo bandi. Irma yega ka kimo banda zamu wallahi boriyan gona ga goy mirati. Bora man wa, bora man han, bora man di. Bora man ma ima tara gi ma diga dabu ima kanga almiya laira ifo na ga jara hay kulkan niga tema konkon sa dangara gina hay kulkan niga te makiman di gina madi kimo madi taro wata dinga doka kulkan niga ba so bai ga te al-silama irkoy mir batara ma irkoy dai mir batur koy mir wa saru amir wa shaytan amir wa harfutu amir wa zagagar amir wa sakulla kwai nidi ai ouverture ra wat kula ga sanniyan ki aran garan bon ha ifonu zamai do ma bore yan iba inai ha kan ai ginaran sirko mir wa gambu ga borra ir labora gambu go bon ragati irkoy mir wa wangu so dingo labura du wonguti ni ga gam di kay zo sam ga ni bora ni go go zurgo koy ni go go ceci nan kan ni koy lamba afon si badu gambo dinga sambu ngati gambu ga borra dirga zogo binde kan ay gici irko mir wa dirga zogo ni go go ma wongo go go te malfa go ga kan ni go go sur ni go go zogo jali go kaniga ngati dirga zogo labura sakulla kwai inga mo aferi jogati ni mar bai hariga ni man sega ni man di ni man ma ina zaga da kinbo zaga garnuwa da sakulla kwai ina sambi kagin garda zaga gar sakulla kwai mon ga tun san dinda ni kwai ce ci da kan gani man sola ni kwai iga konde ni to al-islam irko mir wada irko min no lakkal kanai irko mir famandi Abdurrauf din sola telefono minera ma samba borai sai di gonda me ki gidan sannora imsala inda kira irin ma charsi ai fonda goi dai sabu ai goga samba mu irba koi kulse kwasi si ai gina kanbani ai girma gida dublo ali mai gai goga kanbani ai wani izu Vivian sai ni mai yaki nindin almiyalai kuddin ba koi kulai gogaran kanbani ai sidiryan Abdurrazak kujeran so tambara ai izal barkantai gogin kanbani ai izo fati journalist fati so ngai bara nindin famiyo kulai gogaran fonda goi goga sabaran si yadi mono inna mai to ne karan poi bala fon irkoi makanda dogana ni ma egin kanbani egin almiyalo kul kanbani o dogana irkoi sinago irkoi mir kunno dogana de lakkal kanai irkoi mir batu irkoi midi irsi ay sidir nyana mu halaka son ay amana izo hawa sanda jallo ne kal terminist ne ndi yasininya de yasin da hasi ay go garan kul kanbani fatum nyandu ne kalbani fandu fatum nyanda egin kanbani egin famiyo kango soni kanbani mata kahame matsuro
hajalim no velen primeri dingal mi yale kulu aigi kanibani fondo goyde sabu am toarando hajja fati aigo garan kanibani rozanya hammanya aigo garan kul kanibani nadia kalle plateau aigo garan kanibani fondo goyde sabu am to aram meda medo to madalla Abdouraouf le numéro de téléphone voilà fondo goyde sabu amatu irba koy me dami non kulkanigo irgo sabaran si irgo garan fondo goyde ko karo kam arango gadan dir gondo television tambarabo non kulkanni irba ko go jarjarara kalam koy kawera ay go garan kul fondo goy kader namaro de namaro bore ay go gi fondo goy da ko karo zamini ngay go gudu television tambara yadi mono do sobore da malam vil bore alo ni ba ni samai walla samai no walla antare ni se odeno kane a bori sabu ai no na le lazare ma dalla na nashwa khalas to ma dalla na ne kan lazare ai gin fondo goy lazare bore manda ni fondo goy de kokaro ya dumuno ai sidirin kimba ai go ga kanba ni adamu ne kala alu ni na garan kani to ma dalla irga sabir kai to ir gaga to ma dalla to ma dalla ba ma sai ma da kullu ta to ma dalla ya dindai ni to ai sabu to ma dalla sabu to ma dalla wanda goyde sabu amato ni jodo ko karo kan ni go dangira hangan television tamabo irko min no dogo nay allo allo wi ba ni sama walla sama no walla irko sabu to ma dalla Salam alaikum. wa alaikum salam Ufo. ba ni samai walla Mataga. samai no walla Agai daino. irko sabu Arai mission kana ise. ma dalla sabu to ma dalla fondo goyde sabu am to fidèle auditeur auditrice zankanda dottijo no kulkangaro go jarjarara ay go sabara say go garan fondo goy modo ko karo karo go goy gam Allo. allo wi Allo. allo wi bani samay walla samay Mara ise daino kana ise. to ma dalla sabu to ma dalla Wallahi gor ja. Dewe musamma da kubo. ta Sai kare ne da amfaya. amin Turko no ga saya. ya dinu Wallahi. ta Gori gore ja da kan rubuci musamma da kubo. wallahi ya ma ya Abu gonne ga. ta ya dinu Ido ware amin turko den fakin ban. ya dindaini Borgo gora ni iPhone goni ji ta bulita. irkoy boreyandi wallahi ya dinu Jira a kulli rubutu. irkoy beri Kaina haifin ya di ni lance. Ni lance ni ce. ta Adin irkon fakin ban. ya dindaini amin To alata. to ma dallai sabu ay gin fondo go nekanna kanno mirci fondo go saba man suko tarandu irba koy ne ame kan go gorgir gondo wallahi go sabaran si non kulkan narango irko ndogo nay ter ko min nan jarsi masha Allah ya dinu
alsilamai irin fanda tari irko ni tari haramandi tari kom asidi irko wani aljanna zamdin bu tarira wallahi ni gidi hankas kanisi ya dingir ko mirbatu irko mirwa taritiya alo alo Alo. alo wi Mati gawai. samai Alo tanti. alo wi ai goga ma Mati marai. samai no walla samai Ina tanti ana emission wadana go kamirse. to madalla sabu madalla ai sabu wallahi to madalla wanda ko da sabu amataran mi amika na kokarin da suru dangir gondo dabore kai yankin da sun tingama dabore kai yankin da man dugama aran kulai go ga sabaran si irko ma albarka da ngaran ga irko min daran nan kersi irko mi te maga tayan man te maga furu irko mir batu amir labo batu irko mir halasi amir labo halasi barka sinda yani ko manu bore kan gonda mo irko min ngi di bore kasinda si irko min me lakkar kanai irko mir wafakandi irko mir famandi de kimu irko mi tugu merisi gomno kan go zarora yani ko ma daga nan din daran kulsi mero kan gwara irko tala ma kan ban din daran kulga gahan bani da sujin da gomni da an kan bani ganwa irko ma daga nan din daran kulsi ay gal kalu ware Allah subhanahu wa ta'ala ga amma margu gindaran kebe atalata kan gono ka dirman dia irko ne ya firsi amma suba alarba aranga yego kubai rajiya do hare guru yaga kalam ko guru wai dirman ma kan labari zamaran ga bai gam kan gonda kurkuno ga doru fundu ko ni kulmo no ga buyanta ba in karawo kurkati ko ne ya findaran kulsi ai waka ya fubar kulsi tunda bor kul wonai goyo bon nei go Allah shirya da mu irko ne ya findaran kulsi boraka ya mirga ga tana sigir woni taran do mashino bonde gonda jibril jado ay gonda abdu rauf ya di mo ne gonda chef régisseur fatuma ida salay ir wonde jalaw mani ay camera do hare ay gonda abdu rauf nango dodonga yo fora ay ni charan signal way chara close ko chara izan ne marga nyaw hawa tambara la voix de la femme ir boray no margo ko sigiro to nan daran do nene gene jama kulu ay fondo gode sabu ama hansu ga taran do ay naran semu ir mu foi bani ir mu kan bani zamaran ga bai radio da tele go ko dinga erano ko dinga lokacin da lokaci to lokacin da lokaci gazamo mun to lokacin bakin tika bakin tik nene gine jama kulu ir mu foi bani ir mu kan bani ir ko mazaro barandi haza wassalam. La femme aura une récompense. mata bune